हेलो पिलाମାନେ सर्वप्रथमे मु आपण समस्त को मु हाथ जोड़ी नमस्कार करुच्ची। दयाकोरी आपण समस्ते मोर चैनल को आसतु देखंतु मु केमिति पाठ पढ़ाऊँगी है मोठू जदि किए भल पढ़े देवे ना ताहले आपण ता चैनल को चली जातु है सेमिति किछि मु काहाकू विरोध करूनी है ताहले आसतु पिलाମାନେ प्रथमे तो देखिबा गोटे गोटे टीचर भल अछि कि नहीं केमिति पढ़ाऊँगी आउ से सठिक भाव में दे पारुछि कि नहीं पिला माने जदि आपणकर इतिहास राजनीतिक विज्ञान षष्ठ श्रेणी नुह हाई स्कूल रो 1 रू 10 श्रेणी पर्यंत जेकोसी आते भी संदेह अच्छी ना आपण मत कमेंट करी कहिबे 100 को 1 मार्क भी संदेह अच्छी ना ताहले मत कहिबे मु तार जवाब देबा पई बोली दिन राति चेष्टा करिवि। ताहले चलंतु पिला माने प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा यार आमे प्रश्न उत्तर आज करिबा। प्रश्न उत्तर कौन देछि एठी हमरो अभ्यास कौन दे एकड़ा निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 50टी शब्द रे दियो। क मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति हेउछि इतिहास एहा काहेकि कुहा जाइछि ताहा लेख। ताहले कोठी लेखिबा सीधा कहार लेखा देखिबनी पिला माने कौनसी यूट्यूब करवा केते बड़ टीचर हले भी आमर गुटे अछि जहा न देखिछ दुई नयने परते न जीव साधु वचने। चलंतु ताहले सीधा सड़क देखिकी प्रश्नर उत्तर दबा। से प्रश्नटी अछि एक यार उत्तर होउछि एपटे आसी जीवो। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन हैला एठु लिखिबे मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन सामाजिक रीतिनीति और अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहा जाए। एहा छड़ा कृषि कार्य अग्निर आविष्कार व्यवहार चक्र उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार ग्राम सहर राज्यर परिकल्पना शासन प्रणाली परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्य संस्कृति आगको गति करुछि है। यही सब अग्रगतिर धारावाहिक विवरण होउछि इतिहास। अन्य भाव में कहले मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति होउछि इतिहास। एडा लिखिबे पिले आउ किछि लिखिबे नहीं बाहर किछि लिखिबे नहीं जहाँ आमर बही रे दिया है ताहा ही ओरिजिनल। आ खड़ा कौन इतिहास कहीं पढ़ा एसबू कौन 50टी शब्द रे दियो कही है 50टी शब्द रे ही लिखिबे अधिक लिखिबेनी अधिक लिखिले आमर समय बेकार हम। इतिहास पठनर उपादेयता कौन ये अच्छी आमर पॉइंट गुड़ाक से गुड़िक हम। इतिहास कहीं पढ़ा है इतिहास पढ़ा द्वारा आम समयानुक्रमिक अतीतर घटना गुड़िक जानीपारू। एडा लिखिबे तापर एडा छाड़देवे सेकेंडटा तापर ये सीधा आसीजे ये कौन देचे एडू लिखिबे अतीत मनुष्य सुख शांति रही जो सब उपाय अवलंबन करुला सेगुड़िक मध्यरु केतेक वर्तमान मध्य आम दरकारी हो पारे। अतीत से उपाय मानक मध्यरु दरकारी गुड़िक बाछि ग्रहण करिवार इतिहास पठन साहाय्य करिथाए। कौन कौन तापर एठिके आस नेक्स्ट अतीतर विभिन्न प्रथा राज्य गठन और शासन प्रणाली आदि विषय जानी जे गुड़िक आम दरकारी से गुड़िक ग्रहण करिपारिबा एही कार्य करिबारे इतिहास पठन सहायक होइथाए। अतीत थिबा अनेक कुप्रथा अंधविश्वास एवं एबे मध्य आम समाज रे प्रचलित इतिहास पढ़ा द्वारा से गुड़िक केबे काहेकि किपरि सृष्टि होता ताहा आमे जानी परिबा। वर्तमान जुग रे जे गुड़िक ग्रहण योग्य नुहे ताहा आमे बुझी परिबा। एतिकी लिखिबे पिले हैला जेतिकी चिन्ह मारि सेतिकी लिखिबे 50टी शब्द कही एटा तथापि भी अधिक हो गला ताठू अधिक लिखिबेनी केतेटा यूट्यूब रे मु देखुची पूरा टोटल कही दउचंती सेटा कि भल नुह एटा 50 शब्द रु अधिक हो गला। तापर गोड़ा कौन इतिहास जानिबा को विभिन्न आधार गुड़िक कौन इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुड़िक एठी देछि। इतिहास कौन देछि एठी इतिहास आधार गुड़िक इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे यह प्रमाण करा जाय पारथ्य तथ्य उपरे आधारित यही आधार गुड़िक इतिहास एक काल्पनिक कारण यह प्रमाण यही आधार गुड़िक एडू तापर लिखिबे है दुई भाग में विभक्त कराई यथा प्रत्नतात्विक आधार साहित्यिक आधार उभय आधार को भित्ति कर इतिहास संपर्क में जानिबा संभव होता है।
प्रत्नतात्विक आधार प्रत्नतात्विक आधार देखिए भारतर विभिन्न स्थान में माटी तले और माटी उपरे प्राचीन जुगर बहुविध ऐतिहासिक वस्तु अवशेष देखा मिले है सेगुड़िक प्राचीन कालर विभिन्न कार्यकलाप घटनावली उपरे आलोकपात करथाए। एही प्रत्नतात्विक आधार गुड़िक चारि भाग में विभक्त कराई यथा खदित लेखा बा लिपि कीर्ति और कलाकृति भौतिक अवशेष और मुद्रा है ये पूरा टोटालटा लिखिए है प्रत्नतात्विक आधार एतिके लिखिला परे खदित लेखा बा लिपि साहित्यिक आधार आमर कौड़ी आसिले बिले साहित्यिक आधार एठू आसी ना कि आउ ए विषय आउ किछि लिखिबेनी जेहेतु आमर 50टी शब्द भितर कहिछि ए विषय आउ वर्णना करिवेनी ताहले बहुत बड़ होइजो तापर सीधा एडिके आसीछि साहित्यिक आधार हैला एपटे आमर कोन देछि साहित्यिक आधार दुईटा देछि पिले प्रत्नतात्विक आधार साहित्यिक आधार को आसीबे अतीतर विभिन्न घटनार जानिबारे पुरातन साहित्य आमको अनेक साहाय्य करिथाए। एही साहित्यिक आधार गुड़िक तीन भाग में विभक्त कराई यथा धर्म समुदय साहित्य ऐहिक साहित्य और परिव्राजिक विवरणी है एतिके लिखिदेवे एतिके लिखिले सरला। तापर पिले इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुड़िक तो हो गला है समय अनुसार इतिहास को केते भाग में विभक्त करा जायछि समय अनुसार इतिहास श्रेणी विभाग करा जाए किपरि समय अनुसार इतिहास को तीन भाग में विभक्त करा जायछि सेगुड़िक है प्राक ऐतिहासिक जुग आद्य ऐतिहासिक जुग और ऐतिहासिक जुग है प्राक ऐतिहासिक जुग जेहेतु आमर 50टी शब्द मध्य है ना यहाँ 50टी शब्द कही 50टी शब्द उत्तर दियो एथर टिके लिखिदेवे प्राक ऐतिहासिक बहु पुरातन काल में लोक मैंने लेखापढ़ा जानी नथिले से समय घटनावली लिखित आकार में मिली न थाए तेणु से समय लोक मान जीवन जापन प्रणाली जानापी प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपरे ए तीनटार लिखिदेवे है निर्भर करिया पड़े से समय व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटीपात्र अलंकार हाथ तैयारी अस्थि कंकाल आदि लोक मान जीवन जापन प्रणाली संपर्क में अनेक तथ्य मिलता है से समय लोक मैंने रोहुथिबा गुंफारे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले है से विषय जानीपार या जुग को प्राक ऐतिहासिक जुग कहा जाए। तापर आद्य ऐतिहासिक जुग विषय भी टिके टिके लिखिबे बेसी नहीं कौन लिखिबे मनुष्य लेखापढ़ा शिखिबा परे विभिन्न घटना निज लेखा द्वारा प्रकाश करि पारला यही समय को आद्य ऐतिहासिक जुग कहा जाए। हाँ एतिके लिखिदेले सरला एतिके है तापर ऐतिहासिक जुग को आसवे लेखार उन्नति हेबा परे मनुष्य विभिन्न घटनार पत्थर कांथ खंब तंबा फटा ताल पत्र माटी पात्र इत्यादि उपरे लिखिपारा यही लेखा गुड़िक से समय सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक अवस्था विषय अनेक सूचना मिलता है यही समय को ऐतिहासिक जुग बोली कहा जाए। सरला पिले तीनटा आम लिखिदेले तापर कौन भारतर भौगोलिक अवस्था यार इतिहास को किपरि प्रभावित करिछि भारतर भौगोलिक अवस्था देखिबा एडा हम कौन एक रुटा पृथ्वीर उत्तर गोलार्धे भारत अवस्थित एठू लिखिदेवे एतिकी जाए है पृथ्वीर उत्तर गोलार्धे भारत अवस्थित ग्लोब रे देख यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल में प्राय मध्य भाग अवस्थित भारतर दक्षिण भाग में तीन दिगरु समुद्र घेरी रही तेणु यह उपद्वीप बोली कहुए एठू स्टार्ट हम मु चिन्ह मारुची बोली एटा नहीं एठू स्टार्ट हम एतिकी जाए आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप ठारे भारतर दूरता प्राय समान प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िकर भारतर सीमा को लगी और भारत ठारू अनधि दूर में रही यही सबू देश मध्य भारतर उत्तर पूर्व सीमार चीन पश्चिम ईरान रही बेले इराक इस्राएल मिस्र ग्रीस आदि देश आम देश ठारू अनधि दूर में अवस्थित भौगोलिक अवस्था है। तापर चौड़ा
ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଠି ଆସିବ। ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗର ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଭାରତର 4ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ, ଦୁଇଟି କେବଳ ଲେଖିବ ପ୍ରଧାନ, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଟି ହେବ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇଯିବା ହେଲା। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମର 50ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲାନି, କିଛିଟା ଲେଖିଦେବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଅଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଘନ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ଏ ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ, ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ। ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଏ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲା। ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଏ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ, ସରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଶେଷରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଅରଣ୍ୟ ଶାନ୍ତ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର, ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏତିକିରେ ସରିଗଲା ପିଲେ। 2ର କ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ ଏପଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ କେତେଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠିକି ଆସିଯିବେ, ସିଧାସଳଖ ଏଠିକି ଆସିଯିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଯଥାକ୍ରମେ ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଏଠୁ ପୁରା ଦେଖିଦେଇକି ଏ ଜାଗା ଯାଏଁ ଲେଖିଦେବେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ଯାଏଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଏପଟକୁ ଆସିଯିବ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ଜାଗାରୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏ ଜାଗାରୁ ଏଠୁ ଏତିକି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ସେତିକିରେ କ'ଣ ଏଡ୍ କରିଦେବେ, ସେତିକିରେ କ'ଣ
ମିଶେଇଦେବେ କିଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବେ ମେଗାସ୍ତିନିସି ଫାସିଆ କୁଆଗ ଆଲବେରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ ହେଲା ଏସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏଥିରୁ କେତେଟା ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗଡ଼ା ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଗଡ଼ା ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର 2ର ଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଠୁ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା ପିଲେ। 2ର ଗଡ଼ା। 2ର ଘଡ଼ା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଏତିକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖିବେନି ଆରମ୍ଭରୁ ଏତିକି ଲେଖିବେନି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଏ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଏହି ନ ଲେଖିକି ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଏଠୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ଲେଖିଦେବେ। ଚଡ଼ା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି। ଘନ ଜନବସତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିଲ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏଠୁ ଲେଖିଦେବ ସାବରମତୀ ମାହି ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏଠୁ ଏତିକି ହେବ ଚଡ଼ା। ତାପରେ 3ଟା କରିବା ପିଲେ। 3 କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ ପିଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର 3ର ଖ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଘ କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସେଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେତେଟା 9ଟା। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
उमडा कोड लिखा साबरमती माही नर्मदा ताप्ती आदि नदी गुड़िकर पोटमाटी द्वारा पश्चिम उपकूलस्थ समतल अंचल गठित होता बेले महानदी कृष्णा कावेरी एटी समतल साबरमती माही नर्मदा ताप्ती नदी गुड़िकर पोटमाटी द्वारा पश्चिम उपकूल समतल अंचल गठित होती है एतिकी। तापरे पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि क्या कहुए एठु लिखे महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि नदीर पोटमाटी द्वारा पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि गठित है। एठी रहा पश्चिम उपकूलस्थ समतल भूमि पश्चिम उपकूल समतल भूमि एठी रहा आमर पूर्व उपकूलर समतल भूमि है। दुईटा प्रश्नर उत्तर ये गोटे जगार ही अच्छी। तापर पिले चलतु एगुड़ा एथरू करवा चारिटा बंधन मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्यस्थान पूरण कर। आज को प्राय केते लक्ष वर्ष पूर्वे पृथ्वी पृष्ठ में मनुष्य सृष्टि होता बोली अनुमान करा जाए 15 एठा भी ये जिनसटा भी आमर बही अच्छी है। एटा भी मुझे याड़ू सियाड़ू कहूनी आज को प्राय 15 लक्ष एटा देखीदेवी एटा भी बही अच्छी ये कौटी थी। पुणी प्राचीन काल रे केउ पत्र उपरे लिखा जाउतिला प्राचीन काल रे ताल पत्र उपरे हैला एटा 15 हो एटा ताल हबो हैला। तापरे समय अनुसार इतिहास को केते भाग विभक्त कराइछि 3 भाग रे कराइछि। भारतर केउ बृहत्तम माने देश बृहत्तम प्राकृतिक अंचल अटे केन्द्रस्थ मालभूमि हैला। तापरे एटा सिंपाजींकर कर्म विकास होई रेखांकित पद गुड़िक न बदल भ्रम संशोधन कर रेखार जो दिखाई आपको बदलू नहीं खाली एडा बदलया। सिंपाजीर क्रम विकास हो मनुष्य सृष्टि होती सिंपाजींकर कि सिंपाजींकर नहीं ताने कार नुरुबानर ये हूँ नुरुबानमकर क्रम विकास हो मनुष्य सृष्टि होता है। नुरुबानर क्रम विकास घटी तो यहाँ नुरुबानर हम। इतिहास शब्दटी लाटिन शब्द हिस्टोर आसी अच्छी कि इतिहास शब्दटी कौट आई ग्रीक शब्द रू आसी है ग्रीक शब्द रू आसी। तापरे भुवनेश्वर निकटवर्ती रत्नगिरी ठारे पत्थर उपर 2200 वर्ष तलर लेखा देखा मिले। एटा कौन रत्नगिरी कि भुवनेश्वर रत्नगिरी नहीं आ कौन अच्छी धवल धौली पहाड़ है ओडिशार भुवनेश्वर निकट धौली पहाड़। बाणभट्ट जड़े वैदेशिक परिव्राजक अटंती। वैदेशिक परिव्राजक किए रे हमर वैदेशिक परिव्राजक काढ़िया बाण मेगास्थीनिस है मेगास्थीनिस अच्छी मेगास्थीनिस ना फासिया जुआंग बाण आलुमिनियम इत्यादि आदि अन्यतम। बाणभट्ट ये भितर नाही ताहले ये जो नाम गुड़ाक अच्छी कौन गोटे भी लिखिदा मुझे लिखिली मेगास्थीनिस। मेगास्थीनिस जड़े वैदेशिक परिव्राजक है। आम देशर पूर्व भागरे अरब सागर अच्छी को भागर अच्छी अरब सागर देख ये कौन लिखाई अरब सागर यहाँ आम देशर एपट पूर्व रहा एपटे पश्चिम रहा पश्चिम भागरे अरब सागर रही अच्छी है लिखाई अरब सागर। आसतु 6टा करवा तले दि जाइए उत्तर गुड़िक मध्य जो उत्तर ठीक तापर ठीक चिन्ह दियो। नुरबानर संपर्कीय होउचंती नुरबानर संपर्क किए किए पिले ओरांगटान है। मनुष्यर बौद्धिक गुण सामंजस्य थिबा प्राणी हेउची सिंपांजी है। हर्षचरित रचना करथिले किए बाणभट्ट। गोटे प्रत्नतात्विक उपादानर उदाहरण हेउची प्रत्नतात्विक माने माटी खोलिकी जो काढ़ुचंती कौन कौन प्रत्नतात्विक माने माटी पात्र गोटे होगा है। ईरान देश भारतर केउ दिगरे अवस्थित ईरान देश पश्चिम दिगरे अवस्थित है पिले। ताहले एतिकिरे तुमरा आजिर पाठटी सरिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।